So daghan kitag mga fake news kinahanglan natong i-assess. Mag-asta sa designated na agency concern, mangutana ta. So dili man na siya bawal mangutana, dili na kay mag-repost na mag-repost, labi na og makita ninyo nga dili man ni sila maoy in charge nga agency. So we have to ask and then bago mag-repost kasi daghan na tungod sa experience ato naman daghan na gipang lubat-lubatan. Yeah, di ba? So daghan na ginervyos daw until now, but you have to expect more slower intensities nga mga linog nato, tag intensity 1 to 5 tungod kay naagitay dakong linog nga na-experience. So it takes months pag yun siya. So that cover and hold na gyapon atong gina-recommend especially in the higher buildings. Pero those people na nasa ground naman, pwede na go out to secure nga gusto nila kay mo na question Ron, is that cover and hold applicable? Yes. Still applicable. Why? Ang linog, dili man ko na siya mo dugay o more than a minute. So less than a minute, kung naa ka sa third floor, o saan man mo paggawas ng dingding. So you have to stay there and protect yourself from falling debris bago ka mo out kung kaya na mo gawas. Because during sa itong experience sa 7.8, daghan og videos naningkamot mo gawas, pero dili ka gawas because halos dili ka kaya ni mo motindog. So paano ka makagawas kung ingana ka-strong ang linog? So you have to stay there and protect yourself from falling debris. Mao na siya atong gini.